Nuiman kena mencas samno di pramatan tu dulu mumbai jika gomandor nasib lajak hero cini hai manjak pajak naroy okra ngai samno sabnon chairman borong nang saro punjai tripura sar nok tini ro tamani bagai asuk lajak তাদের সামাজিক রাজনৈতিক রক্ষার্থে তারা যদি আলাদা স্টেট অবশ্যই আলাদা করে দিতে পারেন। এরকম পরিষ্কারভাবে সংবিধানে দুইটি পরিষ্কারভাবে প্রায় 3000 নির্ধারিত করবার জন্য এবং এলাকাভাবে লেখা আছে যে কোন কোন এলাকা নিয়ে जों सामना सेरमे कक्साय बेका ताबक फाइमानजाक फाइजाक ब्लक कमिटि ब्रह्मथानि बरंनां प्रेसिडेंट सा दिलीप देबबर्मा सा तिनि सुरु सामु सिमिदे आसुकजाक नाकि सारा त्रिपुरा ताजे आसुकजाक गेसाइकना देसा आगामी दिने হাজার হাজার বেঁচে যাওয়ার জন্য একটা মাতৃ তারিখ তিনি আমাদের আয়োজিত করতে হবে যিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যিনি বুবাগ্রানি বিভাগই হবে দিল্লি হলে আমরা 2000 কাজরে বরং পঞ্জাক প্রয়োজন হলে মাসায়া মানমিয়া খাইয়াই মাতমিয়া আমরা অর্থের थाङै दाबो बरक दिल्लीआव दरना खाय दङ दिल्लीआव जे दाबि सानमाने आ दाबिनो नोंथि जोंबो सारा त्रिपुरा राज्योआव जत जागा कोना कोना मियानि सिमि दिनै जरा गण अवस्था नाथलाय दङ आपुन लग लगि जोंबो दिनै 49 सामुनु त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटि नै जोंबो दिनै सामुनु ब्लकआव दिनै मानथायनो दिनै ग्रेटर त्रिपुरा दाबिनो ति आइसा मेमोरेन्डाम रजाक आ मेमोरेन्डाम रमान बखाति जों दाबो सामुनु बाजार माटो गण अवस्था नाथलायजाक जों 70 বছর ধরে दिनै त्रिपुराआव बयबो शासन खायजाका ओ शासननि मुक्तंनि बागै जों दिनै मानथाय मा सानो जों कमाय थांनायनि कासका दिनै कमाना नायमाननो जों बाहायगा रखांनाय आबुनो वानसुगो दुबाग्रा त्रिपुरा सरनो थानचा लामा फुनुगो दाबो थानचा जों ओ थानचानि लामा बागै जों 49 सामुनो जिनि मानथायनो जों जिरेखौै साननायनि बागै जिनि मानथायनो मारनायनि बागै आबो जों पालखाय दिनै बरगन अवस्था नासुकजाक जों जाय बुसुक थुंगासिनाय बांलादेशनि हारि जों बिहार बांलादेशनि हारिया उत्तर प्रदेश बांलादेशनि हारिया पान्जाब